Bendito sea el Señor. I want to thank the Lord for a weekend service. Quiero darle gracias al Señor por el servicio del fin de semana. Lord meeting with us El Señor se encontró con nosotros, and then the good reports I've been hearing, y los buenos reportes que he estado escuchando, good things taking place, buenas cosas que se están llevando a cabo. and had good services down in Brownsville Buenos servicios en Brownsville and other churches that I've talked to through the week, y otras iglesias con las que he hablado a través de la semana, and the good things that are taking place. y las buenas cosas que se están llevando a cabo. I'm glad the Lord has honored us to be a Estoy, part con- of that. estoy contento que el Señor nos ha honrado a ser parte de ello, son parte de sus bendiciones. So we want to say we appreciate everyone here tonight. Queremos decir que apreciamos a todos ustedes que están aquí hoy en la noche. I was going to tell Brother Rodriguez about Sister Emily. Iba a decir al hermano Rodríguez de la And hermana he said, Emily. "Oh, I know." Dijo, oh, sí He sé, said, "We're praying for her." estamos orando por ella. So they're praying for you, Sister Emily. Están all orando over. por usted, hermana Emily, por todos lados. So we appreciate what God is doing. Apreciamos lo que Dios está haciendo. So we want to, we always start with the most recent, Siempre empezamos con las preguntas más recientes. not that we forget the others, but we don't, we just always start with the most recent. Siempre empezamos con las más recientes. Okay. What is that? What's the difference between fruits and works? Dice, ¿cuál es la diferencia entre frutos y obras? The difference between fruits and works. La diferencia entre frutos y obras. Any particular scripture? 7th chapter of Matthew. Yeah. Seventh chapter of Matthew. Capítulo 7 de Mateo. Let me see. Looking for what? By their fruit you shall know them. Oh, it's we're starting in verse 15, empezando en el versículo 5 de Mateo 7:15. Mateo 7:15. Matthew 7:15. Beware of false prophets, which come unto you in sheep's clothing, but inwardly they are ravaging wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Dice Mateo 7, 15 y 16, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? And the question was, what's the difference between Fruits and works. fruits and works? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre frutos y obras? In Revelation 20 En Apocalipsis 20, is dealing on the resurrection. donde está tratando acerca de la resurrección. And that one is talking about your works Ahí está hablando de sus obras, that you're going to be judged by. que va a ser juzgado según sus obras. And he said, in the 12th verse, El versículo 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead would judge out of those things which are written in the books according to their works. Dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. So the difference between works and fruits La diferencia entre obras y frutos. is that your works Sus obras is like the seed es como la semilla that produces fruit. que produce el fruto. So whatever you do, Lo que usted haga it produces something, produce algo, either good or bad. ya sea bueno o malo. So everybody has works, Por eso todo mundo tiene obras and everybody's got fruit. y todo mundo tiene fruto. But the question is it good fruit La pregunta ¿es buen fruto or bad fruit? o mal fruto? Good works. Buenas obras. Here's another scripture on that. Esta es otra escritura en eso. Is that it's that where does it say you're not saved by works? Ephesians 2:8. Yeah. Efesios 2. Because the next scripture, 8 and 9 and 10. yeah, Efesios 2, 8, 9 y 10. go ahead. Ephesians 2, 8, 9 and 10. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So, I know this scripture is mostly used in the religious world. Yo sé que esta escritura se utiliza mayormente en el mundo religioso. It's the 8th verse, Es el versículo 8 el que usan, but they never use 9 and 10. pero nunca usan el 9 y el 10. They just major on the one that were Nada más ellos enfatizan esa sola. saved by grace Salvos por gracia, through faith. a través de la fe. And then the 9th one says, not of works, lest any man should boast. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. And they get that. The reason why is because every time that Paul uses works, Ellos tienen eso, pero cada vez que Pablo usa obras, he doesn't always explain what he's meaning by that. no siempre explica lo que está refiriéndose con ello. But it's clear that he's not talking about good works, Pero es claro que no está hablando de buenas obras, because the very next scripture he writes porque la siguiente escritura que escribe, that we were created in Christ Jesus unto good works. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. So it wouldn't make sense Entonces no tendría sentido if the 9th verse was referring to good works. si el versículo 9 se refiriera a buenas obras. But the fact that the 9th verse is referring to the law, El hecho es de que el 9 se refiere a la ley. and there's other scriptures that are more plain. Hay otras escrituras que son más claras. Which one? Gálatas 2:16 está más claro. Well, let's read that one. Vamos a leer esas. Dice Gálatas 2:16, Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall not flesh be justified. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. And that's the best one on that. Esa es la mejor escritura en eso. Really, there's others we can read, Hay otras que podemos leer, but it's quite clear here that pero es muy claro aquí. he wouldn't be contradicting himself in the very next scripture. No se estaría contradiciendo a sí mismo en la siguiente escritura que escribió. If the ninth verse was referring to good works. Si el versículo 9 se estuviera refiriendo a buenas obras. And it's clear that you have to have works to get saved. Y es muy claro que necesita tener buenas obras para ser salvo. And here's one of those scriptures. Esta es una de esas escrituras. It's at the second chapter of Revelation, El capítulo 2 de or the Apocalipsis third chapter, o el capítulo 3 where he said, writing, le está escribiendo a una de las the last churches of de Asia. las 7 iglesias de Asia. And he said, unless you do your first works. 2 and 5. 2 and 5. Apocalipsis 2:5 is Revelations 2 and 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. So, and that was which one? Revelations 2 and 5. Yes. So, and of course, the candlestick is referring to their pastor. El candelero está dando a su pastor. And he was the candle, the pastor is the candlestick. El pastor es el candelero de la iglesia. Church. De la iglesia. So he was going to close the church down Entonces iba a cerrar la iglesia if they didn't do their first work. si no hacían sus primeras So obras. what is your first work? ¿Cuáles son sus primeras obras? What is first work? ¿Cuáles son las primeras obras? Repentance. El arrepentimiento First thing you have to do when you come. That's the first thing. es lo primero que Very tiene uno que first hacer. thing. Es lo You primero gotta que do something. tiene que hacer algo. That's works. Esas son obras. So it wouldn't make sense for Paul to say here that you're not saved by works. No tendría sentido aquí que Pablo estuviera diciendo que no es salvo por obras. If he's referring to good works. Si se estuviera refiriendo a buenas obras. We've already read that scripture that it's explicit that he's talking about the works of the law. Pero ya leímos esa escritura que es muy explícita, que está hablando acerca de las obras de la The ley. New Testament El Nuevo Testamento is inundated with scriptures está inundado de showing escrituras that you can't be saved by the law, que muestra que no puede ser salvo por la ley, but it's by grace now. You say. sino es por gracia que uno es salvo. But it takes works even by grace, Pero toma obras aún por gracia, even by faith. aún por fe. That's what he says, by faith are you saved. Dice, por fe es salvo. It takes faith. Yeah, faith without works is dead. Dice en Santiago que la fe sin obras está muerta. James said, show me your faith without works. And he said, I'll show you my faith by my works. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Go ahead and find that. We'll read that. Vamos a leer esa escritura. Because he went on to say that faith without works. Dice que la is fe dead. sin obras está muerta. James 2:18. Santiago 2:18. James 2:18. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. So he's saying we're saved by faith, Dice que somos salvos por fe. but faith takes works. And 17 is what he was mentioning. El 17 es donde mencionaba. 17, even so faith, if it had not works, is dead being alone.
Dice el 17 Santiago 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Read the 14 folks. 14, el 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Dice el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? That is a jawbreaker. Eso hace que se quede con la boca abierta. What are you going to do with that? ¿Qué va a hacer usted con eso? And the thing is, you see, I mean, it's right there in black and white. Y está ahí en blanco y negro. So why doesn't everybody understand that? ¿Y por qué no todo el mundo entiende eso? And the reason why, that if God doesn't open your eyes, La razón es la que si Dios no le abre sus ojos, you will not see it. no va a verlo. I'm, The biggest problem, Brother Bud, is everybody looking for a good deal. yeah, that's it. That's it. That's Dice, the bottom line. la cosa, hermano, Bud, es que todo el mundo anda buscando algo fácil. Everybody's wanting something for nothing. Todo el mundo quiere algo por nada. So if you're wanting something for nothing, Si usted quiere algo por nada, vote for Bernie. vote por I'm sorry, I should Lo siento, no debí de haber dicho eso. cut that. Corten eso, Don't let it go over que your no vaya. By the way, I tell you this, Les voy a decir esto. well, let me tell you the story first. Déjeme decir la historia primero. These two guys walking along, Estos dos hombres iban caminando. and one of them said, Uno de ellos dijo, he said, they're walking now. iban caminando He said, y dice, if you had two trucks, would you give me one? dijo, oye, si tú tuvieras dos camionetas, ¿me dabas una? He said, you know I'd give you Dijo, one. tú sabes que yo te daría una. Good as friends as we are. Así como tan buenos amigos como somos tú y yo. He said, well, if you had two horses, Dijo, bueno, si tuvieras dos caballos, would you give me one? ¿me regalarías uno? He said, as good as friends as we are, Dijo, así tan buenos amigos como somos tú y yo, you know I would. tú sabes que lo haría. He said, Y dijo, what if you had two hogs? ¿y qué hay si tienes dos puercos? He said, hey, Dijo, oye, you know I got two tú hogs. sabes que tengo dos puercos. The point of the story El punto de la historia is, it's easier to give away what you don't have. es más fácil regalar lo que no tiene usted. It don't hurt. No duele. And I've had people tell me that, Hay gente que me ha dicho, said, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, said, I'd give half to the church. le daría la mitad a la iglesia. Well, see how they're not even paying tithes on that $10 bill they got. Ni siquiera pagan diezmos del billete de $10 que traen en su bolsa. I can't get $1 of that, but he's wanting to give me half of the lottery. No puede dar $1 de eso, pero me quiere dar la mitad de la lotería, de lo que Which ganara en la he lotería. had won. Que aún no ha ganado. So it's always, anyway, I don't know how it got on No that, sé but, cómo me metí en eso. how I got on it Como me metí en eso fue, is that this is so plain esto es tan claro that it takes work. que toma obras. But people are looking for churches that'll tell them, Pero la gente anda buscando iglesias que les you diga, don't have to do nothing. no tienes que hacer nada, Nothing. nada. And you're good to go. Y estás listo para irte. And that's what they're looking for. Y eso es lo que andan And buscando. that's what the religious world are telling Y eso es lo que el mundo religioso le está diciendo a la This gente. book, Pero este what libro, we're reading here tonight, lo que estamos leyendo aquí hoy en la noche, is telling you there is something you got le to está do. diciendo que hay algo que usted debe de hacer. What is this? My work produces fruit in my garden every year. Dice, mi trabajo produce frutos en mi huerto cada año. You know what we used to say when we was kids? ¿Saben qué decíamos cuando éramos niños? We said,
We want to go out and sow our wild oats Queremos salir y sembrar nuestra avena silvestre and then pray for crop failure. y orar para que no haya cosecha. But the fact is, El hecho es de que what you sow, you reap. lo que usted siembra es lo que That's cosecha. just the law. Esa es la ley. There's not going to be no crop failure. No va a fallar la cosecha. And what you sow, you reap. Lo que usted siembra cosecha. And this here Esta pregunta de aquí, was a question said, how has God shown us that we are the body of Christ? Or how has God shown us that we are His chosen people? Dice la pregunta, ¿cómo Dios nos muestra que somos el cuerpo de Cristo? ¿O cómo Dios nos muestra que somos su pueblo escogido? oh, I thought it had something to do with what we were. Yeah, with Revelation, you said something about being revealed. Oh, yes, about, yeah. In Revelation, I mean, it was so plain there, Era tan claro ahí and yet it still has to be revealed. y aún así tiene que ser revelado. You think anybody'd get it. Usted piensa que cualquiera lo recibiría. In fact, you know, the parables, Y las parábolas. and in fact, there's a scripture in Matthew, is that Matthew 16, 17? En Mateo 16, Where 17. he said it's given unto you to know, Matthew 13. oh, Matthew 13, En Mateo 13, in 37th verse. versículo 37. And he was telling them, it's given unto you to know the mysteries of the kingdom Le of estaba God. diciendo, os es dado a ustedes saber los misterios del reino de Dios. 37 says, he that saw the soul was the... oh, Matthew. Oh, Matthew 13. Matthew 13:11. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them is not given. Dice Mateo 13:11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. And it's because they were wanting to understand these parables. Ellos querían entender estas parábolas, Like the sower that went out to sow. como el sembrador que salió a sembrar, And the three kinds of soil. y los tres tipos de tierra. And some fell among wayside soil. Unos cayeron al lado del camino, una semilla, They called it wayside soil. le llaman al lado del camino. Do you know what wayside soil is? ¿Sabe lo que es al lado del camino? That's the trail or the road. Esa es la they walked vereda, on. el camino donde la gente, una vereda donde caminan. You notice that wherever people walk, there's Sab- no grass. Sabe que donde camina la gente no hay pasto, Nothing grows there. nada crece ahí. And it's called wayside soil. Se le llama al lado del camino, The way they're traveling. o donde están viajando. So they, and nothing grows. Y nada crece. So some seed falls on that. but Alguna semilla cae ahí it can't get any root. y no It puede goes tener down raíz, no too puede, hard no puede, porque está muy duro, no puede penetrar and trampled on. para ser pisoteadas. And that's why so many people's heart is. Así es el corazón de mucha gente. In fact, the Bible talks about the hardness of your heart. Y la Biblia dice, por la dureza de vuestro corazón. Jesus told that to them, Jesús les dijo eso a ellos, talking about divorce. hablando acerca del divorcio. He said, Moses gave that to you because of the hardness of your heart. Y les dijo, Moisés se los dio a ustedes por la dureza de vuestro corazón. Yeah, but in the beginning, it was not so. Pero en el principio no era así. So, the hardness of your heart. So, La dureza de vuestro hard corazón. ground El terreno can't duro get root. no puede hacer que crezca raíz. And that's the reason Y por esa razón why it's
so necessary to receive the baptism of the Holy Por eso es Ghost. necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. It softens you up, Lo suaviza eso a usted, makes you tender, lo hace más tierno, sensitive, más sensible. and of course it does make you a little fragile, Y sí, lo hace un poquito más frágil, easier to get your feelings hurt. más fácil que le lastimen sus sentimientos. But you have to have that tenderness Necesita tener esa ternura for God to deal with you. para que Dios trate con usted. That's the seed's got to get in. La semilla tiene que entrar. That's why he said he'd never despise a broken or a contrite heart. Por eso dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Because crying Porque el llorar is like rain on the ground, es como la lluvia en la tierra. and you get enough rain, it softens. Tiene suficiente lluvia y lo va a The suavizar. hardest of ground gets softened. Aún el terreno más duro se suaviza. We can drive around the back part of this church Podemos manejar por atrás de la iglesia during the summertime real easy. durante el verano muy fácilmente. Gets more difficult in wintertime with a lot of rain. Es más difícil en el invierno con tanta lluvia. That ground starts softening up, Ese terreno empieza a suavizarse. and that's why you need to have plenty of the Holy Ghost, Por eso necesita tener suficiente del Espíritu Santo, of the Spirit of God in your life, del Espíritu de Dios en su vida, because it softens you up, porque lo suaviza, makes you tender, le hace más tierno, and it makes you to where God can deal with you, lo pone de la forma en que Dios pueda tratar con usted and you can actually become reasonable. y puede llegar a usted a ser razonable. Have you ever met people that just wasn't reasonable? ¿Ha conocido gente que nada más no son razonables? Reason with them. No puede razonar con ellos. Paul said, save yourself from reasonable. Just save yourself from unreasonable men. Pablo dice que se guarde de los hombres irracionales o que no razonan. So, let's read the 13th verse. En el versículo 13 de ahí de Mateo 13. This is Matthew 13:13. Therefore speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. El 13 de Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Then in verse 14. El versículo 14. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Dice el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Now this next verse you need to Ahora el siguiente versículo mark it in your Bible. necesita marcarlo en su Biblia. Read the next one. 15. For this people's heart wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Dice el 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. 16. Yeah, read 16. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. And in When he made Acts, that statement in 16, who was he talking to? ¿A quién le estaba hablando en el versículo 16? he was talking to those religious leaders.
le estaba hablando a los líderes religiosos. About 16. Oh, 16. Oh, he was talking to his disciples. En el 16 le estaba hablando a sus discípulos. Yeah, he's talking to his disciples. Le estaba hablando a sus discípulos. And those that had these people, he said, they that came to me hungry, I filled up with good things, but they that came to me full, I sent away empty. Y les dijo, todos aquellos que vienen a mí hambrientos, los llenaré de cosas buenas, pero todos aquellos que vienen a mí llenos, los mandaré vacíos. And in Acts 26:18, Y en Hechos 26, 18, this is where he's talking about, aquí está hablando de, he said to open their eyes, talking about the Gentiles, to open their eyes and to turn them from darkness to light. dice en el 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. And from the power of Satan unto God. Y de la potestad de Satanás a Dios. 28:18. 26, 18. I mean 26:18 of the book of Acts, the 26th chapter. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, In the 18th verse. versículo 18. That they may receive forgiveness of sins. Para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados. An inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Y herencia entre los santificados. So, this what Paul's calling was, Este era el llamamiento de Pablo. and it's referred to as darkness. When you can't see, it's darkness. Y se refiere a oscuridad cuando usted no puede ver. So, so you can see that it's by revelation Entonces puede ver usted que esto es por revelación. that God gives you understanding Que Dios le da el entendimiento. and softens your heart, Y suaviza su corazón. that you can receive these good things from God. Para que usted pueda recibir estas cosas buenas de Dios. But we read that scripture where he said Jesus said it's because the hardness of your heart. Y habíamos hace rato leído acerca de es por la dureza de vuestro corazón. But so that's the wayside soil. Esa es la tierra de a un lado del camino. And of course then there's the thorny soil. Y después hay la de espinos y abrojos. Stony soil. Y la de donde hay piedras. But then there's good ground. Y después hay tierra buena o fértil. And but the thing is that you can work ground that's not good and make a field Usted puede trabajar un terreno que no es bueno y hacer un campo, a good field, hacer un buen campo, including wayside soil. incluyendo la tierra a un lado del camino, But it shows anybody can change, mostrándole que cualquiera puede cambiar. and you get your heart changed, Si su corazón cambia, you can become good ground. usted puede llegar a ser buena tierra. And in good ground, Y en la buena tierra there's three types of people in good ground. hay tres tipos de personas en la buena tierra. Those that produce 30-fold, Aquellos que producen a 30, 60-fold, a 60 and 100-fold. y al 100. So, I know we've had different ideas on that, Sé que hemos tenido diferentes ideas en ello, but the fact is that any of them is good. el hecho es de que cualquiera de ellos es bueno, Any of that is good in good ground. cualquiera de ellos es bueno en tierra buena, But some people are going to work harder than others. pero hay gente que va a trabajar más fuerte o más duro que otros. This is what Paul said about it. Esto es lo que Pablo dijo. He said, I ran harder than they all ran. Dice, yo he corrido más fuerte que todos ellos. He
Era muy trabajador. But then when you know his past, Pero cuando usted conoce su pasado, he had a lot of condemnation about all the things that he'd done. tenía mucha condenación de todas las cosas que había hecho. I just wonder if that helped motivate him No sé si eso le ayudó a motivarlo a to él work so hard, a trabajar tan duro. because he was there and held the coats Él estaba ahí y sostuvo las ropas to the men that stoned Stephen to de death. aquellos hombres que apedrearon a Esteban a And muerte. gave the consent to stone them Y él dio el consentimiento de que lo apedrearan. and held their coats. Y él sostenía sus abrigos. And this is a man that God called Y este es el hombre que Dios llamó to be one of the greatest apostles a ser in the uno de New los Testament church. más grandes apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento. So it shows you can be changed. Le muestra que usted puede cambiar, Changed. puede cambiar. Thank God for that. Gracias a Dios por The ello. scripture I was reading, Esa escritura que leía Sunday. el domingo. Was it Romans 1 or En Romanos 1 the other one where he o said, la otra donde dice, at the end he says, al final and dice, such were some of you. de los cuales eran algunos de ustedes. This is where he talks about 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6. En 1 Corintios 6. Yeah. And so, the reason why I'm bringing that up is because La razón por la que estoy mencionando eso, it shows it, verse 11 says this. verse 11, El versículo 11, 6 and 11. 6 y 11 de 1 Corintios 6 y 11. But one of the things I wanted to mention, it says Una de las cosas que quería mencionar, that in the 9th verse, que en el versículo 9, whether you believe in works or not, let me tell you, ya the sea 9th que, verse, que usted crea en obras o no, déjeme leer el versículo 9. it says that unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? If you're not right, if you're not doing things right, Si usted no está haciendo las cosas correctamente, you are not going to inherit the kingdom of God. usted no va a heredar el reino de Dios. I don't care if you wear a cross around your neck or not. No importa si trae una cruz alrededor de su cuello o no. I don't care if you own 6 Bibles. No importa si usted tiene 6 Biblias. If you're not doing it right, then you're not righteous. Si usted no está haciendo las cosas correctamente, usted no es recto, And justo. unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. So I'm going to tell you Entonces le voy a decir a usted, from the words of, or from the lips of the Apostle Paul, de los labios del apóstol Pablo, be not deceived. no erréis. Neither fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, nor abusers of themselves with mankind. ni los que se echan con varones. By the way, that effeminate, that word, in case you don't know what that is, Esa palabra afeminado, si no sabe, that is a man that gives himself to a homosexual. eso es un hombre que se entrega a homosexual. He may not be one, A lo mejor no es uno, but he's his partner. He partners up with him. pero se junta y se junta con uno y hacen And pareja. you can look that word up. Puede buscar esa palabra. Nor abusers of themselves with mankind, Ni los que se echan con varones, nor thieves, nor covetous, or drunkards, or railers, and extortioners, shall inherit the kingdom of heaven. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Okay, y'all got that? ¿Recibieron eso? Anything unclear? ¿Hay algo que no esté claro? To go along with that opinion, Leviticus 18:22, thou shalt not lie with man's wife. Levíticos 18:22, no te echarás con varones ni con mujeres porque es abominación. ¿Sí? Yes. What is the abusers of themselves?
Los que se echan con No, varones. it's not the same thing. An effeminate man. Where's that? In verse, at the end of verse 9, Huh? at the end of verse 9, abusers of themselves with mankind. Yeah, abusers, yeah. En español es más claro, los que se echan con varones. An effeminate man is one, he may even prostitute himself. Los afeminados aún se prostituyen a sí But mismos. he is not necessarily a homosexual. Y no necesariamente es So homosexual. we would call him a bisexual. O los llamamos bisexuales. But he becomes the partner Pero se He's convierte the en partner. pareja, to this relation, to a relationship. a una relación. It comes from a Greek word. You can look it up in the Greek word where this word Lo puede comes buscar from. de la palabra griega. But the point I'm bringing out El is punto this, que estoy sacando de esto, and by the way, it doesn't talk about when the Bible's talking about that a man shouldn't put. It's talking about cross dressers. son aquellos que se transvestis o que se visten de mujer. And whether you know it or not, cross-dressing has become a big, it's a big thing now. Y los People transvestis ahora cross-dressing. es algo grande hoy en día. Men dressing up like women. Deuteronomy 22 and 5. Yeah, Deuteronomy. 22 and 5. Go ahead. En Deuteronomio 22:5, Deuteronomy 22 and 5, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all of that do so are abomination unto the Lord thy God. Dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. So they're talking about they're talking about somebody that's trying to look like the opposite sex. Es alguien que se está haciendo ver como el sexo opuesto. And there's actually people that dress up like this and go out on the town. Hay gente que se viste así y sale a la ciudad. That's why some people want to live in a big city. so Por they eso hay can gente que les gusta vivir en go ciudades grandes, places that nobody knows them. para ir a lugares donde nadie los conoce. Go- They make money doing that. Yeah. Ganan dinero haciendo eso, dice. And here's what I'm getting to in the 11th verse. A lo que estaba llevando en el 11. And such were some of you. Y esto erais algunos. That shows they can change. Muestra que pueden cambiar. It is not a birth defect. No es un defecto de nacimiento. They are not born that way. No nacen de esa forma. If it was, Si fuera así, then they couldn't change. no podrían cambiar. But the fact they could change Pero el hecho es de que pueden cambiar. shows it was not a birth defect. Muestra que no es un defecto de nacimiento. It's a choice. Es una elección. It's a decision that you make. Es una decisión que hace. And that's, in fact, that's when he talked on eunuchs. Cuando hablaba de los eunucos, Some are born eunuchs, algunos nacen some eunucos, are made eunuchs, unos son hechos eunucos and some have chosen to live as a eunuch. y algunos escogen vivir o convertirse en un eunuco o vivir como un eunuco. So, it's a choice, it's a decision. Es una elección, es una decisión. And I know they try to make it that people are born Yo sé que están tratando de ver que la gente nace. with, and it's true that some people have proclivities Y es verdad que alguna gente tiene ciertas tendencias different than others, diferentes a otros, but that doesn't make them to choose to abuse themselves with mankind. pero eso no les permite que se echen con varones. That's a decision that they Esa es una decisión que ellos hacen. it's their works. Son sus obras.
Now, there's where your works go. Ahí donde van sus obras. And these works here Y estas obras de aquí produce bad fruit. producen malos frutos. But this is what I wanted to emphasize, Y, this 11th verse. y lo que quiero yo enfatizar es el versículo 11. This really helped me one time. Esto me ayudó en una ocasión, y esto erais algunos. Years ago, I didn't think they could change. Hace años yo pensaba que no podían cambiar. I didn't think they could change No pensaban que podían cambiar. until one day that Hasta que un día jumped out at me. eso me resaltó esa escritura. Such were some of you. De los cuales eran algunos de vosotros. Y esto erais algunos. Eso me permitió And you know, it's saber. after that Y sabe que después de that eso, I got the experience of seeing yo tuve people change. tuve la experiencia de ver gente que cambió. And in fact, I was had been very close to a man that had left Yo era muy cercano a un hombre que se fue and lived that kind of life, y vivió ese tipo de vida and then he came back y después regresó and gave his life back to God. y le dio nuevamente su vida a Dios. Was rebaptized, Fue rebautizado and when he left this world, he was in good standing. y cuando él se fue de este mundo estaba en buena postura con Dios. And that helped my faith Y eso ayudó a mi fe to see that de ver they can change. que pueden cambiar. There is help. Hay ayuda. There is nothing. No hay, nothing no hay nada that God can't help you with. que Dios no le pueda ayudar con ello. But you have to humble yourself. Pero you have to get a tender heart. Tiene que humillarse usted mismo. Necesita tener un corazón tierno. You got to be broken. Tiene que ser quebrantado. You break. Si usted se quebranta, God will be there. Dios va a estar ahí. God will be there. Dios va a estar ahí. Don't go saying, well, No I've vaya a done decir, too bueno, much, I've done he hecho this, demasiado, he hecho aquello. I'll save it. Oh, guárdelo. Get over it. Just do what the Bible says. Venza eso. Haga lo que dice la Biblia. Repent. Arrepiéntase Be baptized. y sea bautizado. There's only one unforgivable sin in the Bible. Solo hay un pecado imperdonable en la Biblia. So get over it. Venza eso. Come on, man up. Vamos, Take your medicine. sobresalga, tome su medicina. Take your medicine. Tome su That's, medicina. that's what I said. There's a difference between chastisement Por eso dije que hay una diferencia entre castigo and wrath. y la ira. God's wrath on a person, Cuando la ira de Dios está sobre una persona, ese es el juicio, but but chastisement. pero el castigo, I mean, you may feel like wrath, but a lo mejor siente que usted es la ira, que usted está bajo la ira, it's for correction. pero es para corrección. Wrath is for judgment. La ira es para juicio. So, and I have been on the end of wrath before. He estado en el final de la ira, del castigo, perdón, Been on the end of al final chastisement. del castigo. In fact, if you have it, Si usted lo tiene, then you're none of His. si usted no lo tiene, usted no es de él si no lo If tiene. you serve God, then you're going Pero si usted to le sirve, face to face usted le sirve a Dios, va a venir cara a cara with correction. con la corrección, And because He corrects His children. porque Él corrige a sus hijos. And I've been corrected. Y yo he sido corregido. Yo sé cómo se siente eso. And I will tell you, it's embarrassing. Voy a decirle, es vergonzoso. Depends on what he does. Depende de lo que le haga. I've been embarrassed. Pero he sido avergonzado. And had to eat a lot of crow. Cómo comer mucho cuervo. But I did. Pero lo hice. Thank the Lord. Gracias al Señor. And what does he said? Be slow to speak, Sea lento para hablar, quick, slow to wrath, lento para la ira, quick to hear, slow to speak, quick to hear. James 1:19. James 1:19. Santiago 1:19.
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ah, Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. we're usually quick on the other end of that. Siempre empezamos por todo lo contrario. Quick to speak, quick to wrath. Rápido para hablar y rápido para airarse. And then later we listen and Dice, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. for the wrath of men worketh not the righteousness of God. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Said, well, you should have said that to start with. Dice, debía de haber empezado a decir eso en primer lugar. So well, you wouldn't let me. Pues no me dejaban. Yeah. All right. Well, this has got interesting. Esto se volvió interesante. I don't remember what the original question was. No recuerdo cuál era la pregunta original. This is what it led into. Y anyway. hacia acá nos guió. Did we cover all this here? All that. What is this? The Ten Commandments, Dealings, Conference, in the Ark of the Covenant. Deuteronomy 10, 3 and 4. Are the Ten Commandments the only contents in the Ark of the Covenant? Deuteronomio 10, versículo 3 y 4. ¿Son los 10 mandamientos lo único que contenía el Arca del Pacto? While they're finding that, Mientras se encuentran so eso, there's more in there besides that. hay más ahí aparte de ellos. There's Aaron's rod that budded, Estaba la vara de Aarón que reverdeció. and there is the manna, a pot of manna Estaba la vara de Aarón que reverdeció y la olla donde había maná, that never did breed worms. que nunca crió gusanos. You want me to read it? Yeah, you got it. Deuteronomy 10, 3 and 4, Deuteronomio 10, 3 y 4. 3, and I made an ark of shittim wood, and hewed 2 tables of stone like unto the first, and went up into the mountain, having the 2 tables in my hand. And he wrote on the tables according to the first writing of the 10 Commandments, which the Lord spake unto you in the mount, out of the midst of the fire in the day of the assembly, and the Lord gave them unto me. Dice Deuteronomio 10, 3 y 4, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, y de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Okay. The 10 Commandments, I want to say something about that. De los 10 mandamientos quiero decir algo de ese. That's what God gave Moses up on the mount. Eso es lo que Dios le dio a Moisés en el monte. God hewed it out of tables of stone. Dios sacó unas piedras unas piedras. And then you remember that when Moses was coming down from the mountain, Recuerda cuando Moisés venía descendiendo del monte, that the children of Israel had que el pueblo de Israel tenía started fornicating while he was up there, and empezaron a fornicar mientras él estaba allá arriba en el monte. they had made a golden calf, Habían hecho un becerro de oro, and when Moses saw that, y cuando Moisés vio esto, he became so angry that he threw the 10 Commandments down and broke them. se enojó tanto que agarró las tablas de los 10 mandamientos y las quebró. And it showed that this was a picture to show that the law could not be kept. Y esto mostraba que la ley no podía ser guardada o llevada a cabo. Nobody could keep the law without breaking it.
que nadie podía mantener la ley sin romperla. All were lawbreakers. Todos rompemos la ley. And so, and there's, I think it was Paul that said that the law could make no one perfect. Y creo que fue Pablo el que dijo, la ley no puede no puede hacer a nadie perfecto. So for what the law could not do, that it's weak through the flesh. And that it was weak through the flesh. Dice, lo que la ley no podía hacer, On his son, in the likeness of sinful flesh, condemned sin. dice, la ley no pudiendo producir por cuestión de la carne, Dios enviando a su Hijo hecho en carne, condenó al pecado en la carne. So nobody could keep the law, Nadie podía guardar la ley, and that was that picture. And so y ese era un cuadro. the next step that was made, El siguiente juego de tablas que se hizo, the Lord told him to put that in the Ark of the Covenant. el Señor le dijo que pusiera eso en el arca del pacto, And because it was coming a time porque venía el tiempo that God would give them a new law. que Dios les iba a dar una nueva ley, un nuevo pacto. And in this new covenant, Y en este nuevo pacto, he said that he would, that scripture where he said, I'll take away their stony hearts. dice, voy a quitar, es Ezequiel 37, no podía. In Ezekiel, En Ezequiel, that he take away their stony hearts. donde voy a quitar los, What is it? 36. Ezequiel 36, 26. Yeah, 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ezekiel 36, 26. A new heart also will I give unto you, and a new spirit will I put within you, and will take away the stony heart out of your flesh, and it will give you a heart of flesh. Dice el 26 de Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. And 27. yeah, And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. so that was a picture of that which is to come. Ese era un cuadro de lo que había de venir. And yeah, ¿Puede hacerle una pregunta en eso? When the temple was finished and the ark was placed Cuando el templo se terminó y el arca fue puesta, in the 8th chapter of 1 Kings, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, in the 9th verse, versículo 9, it said there was nothing in the ark save the 2 tables of stone which Moses put there in Horeb when the Lord made a covenant with the children of Israel when they had come out of the land of Egypt. It said there was nothing dice, in the ark of the covenant. dice el, When they dedicated it at the completion of the temple, there was nothing in the ark of the covenant. dice en Primer Reyes 8:9, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra, y había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Primer de Reyes 8:9. Going over to Hebrews 9th chapter, Y en Hebreos 9, and in the 4th verse, versículo 4. let's start in the 3rd. It said, and after the second veil of the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant,
overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. Dice Hebreos 9, 3 y 4, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. When were the other two items added? ¿Cuándo fueron agregadas las otras dos cosas? Well, they were added later. This is happened when they came out of Egypt. Esto sucedió cuando salieron de Egipto. So they were added later after this. Fue agregada más tarde después de esto. And because of what they represented Por lo que representaban and what took place during y lo que se llevó a cabo that time durante ese tiempo through the wilderness. a través del desierto. One of them was the Una de ellas, manna el maná, that would only last for one day, que solo duraba un día and then it would decay y después se echaba a perder and breed worms, y criaba gusanos, which is a picture of our bodies que es un cuadro de nuestros cuerpos when it dies. cuando muere, That it breeds worms and goes back que to the dust. crea gusanos y regresa al polvo. The picture is that El cuadro era this manna they put in the Ark of the Covenant, este maná que fue puesta en el arca del pacto. which is that's a picture of Jesus. Es un cuadro de Jesús, That if you get in Christ, que si usted entra en Cristo, you'll be in that golden pot of manna usted va a estar en esa urna del maná that never bred worms. que nunca cría gusanos. Verse 9 in Hebrews, Oh, verse 9. yeah. It says, which was a figure of the time that is in Hebrews 9 and 9, which was a figure of the time then present in which were offered both gifts and sacrifice that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Dice, la cual es símbolo para el tiempo presente, del cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aaron's rod that budded. Que la vara de Aarón que reverdeció, que representa. Well, you remember how that came about ¿Se acuerda cómo se llevó a cabo eso? in the 16th chapter En el capítulo 16 de Números, Numbers? yes. And these men of Korah, Estos Dathan, hombres, Abiram, Coré, Datán y Abiram, came up against Moses, que vinieron en contra de Moisés, and he said, well, we'll let God choose. y dijo, vamos a dejar que Dios escoja. We'll have all you men lay your rods down. Todos ustedes pongan sus varas, And Aaron's rod y la vara de Aarón budded out, reverdeció, and it had almonds on it. y tuvo almendras. Is the 17th chapter of Numbers. Okay. It's 17th chapter of Numbers. En verse 3, capítulo 17 de Números, versículo 3, and thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi, for one rod shall be for the head of the house of their fathers. Dice Números 17:3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, por cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. 5. And it shall come to pass that the men's rod whom I shall choose shall blossom, and will make to cease from me the murmuring of the children of Israel, whereby they murmur against you. Dice el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. And then 8, and verse 8, versículo 8, and it came to pass that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded and brought forth buds and blossoms and yielded almonds.
Dice el 8 de Números 17. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. You know, this is really interesting. Esto es muy interesante. You know what his rod was? ¿Saben lo que era la vara? It was a stick, Era un pedazo de una rama, a limb off of a tree una rama de un árbol, with no roots, sin ninguna raíz, no roots in it, sin raíz en ella, in the earth. en la tierra. There's nothing in it to give this stick life, No había nada que a esta vara le pudiera dar vida, but it was connected to heaven, pero estaba conectada con el cielo and it got its life. y, Its roots y obtenía su vida, su raíz. is what fed that rod Es lo que alimentaba a esa vara and brought forth fruit. y trajo fruto. It didn't come by the earth, No vino de la it tierra, didn't come by men, no vino por los hombres, it didn't come by anything natural. ni por nada natural, It came spiritual vino espiritual, from the throne of glory. del trono de gloria. And that's what makes this church Y eso es lo que hace esta iglesia so different, tan diferente. is that you got to see that Tiene que ver que what's given this church life lo que le está dando vida a esta iglesia is not connected to an organization, no está conectada con una organización, it's connected to heaven. está conectada con el cielo, And that's it's growing upside down. está creciendo de cabeza, It's getting its life from up there, está obteniendo su vida de allá arriba, growing down here, creciendo hacia abajo, an upside down tree. un árbol de cabeza. And the fruit that came on there was almond. Y el fruto que salió de ahí son almendras. Almonds is what they squeeze to get oil. Las almendras, si usted las exprime, va a sacar aceite de almendra. That they put in the candlesticks to cause the candlesticks to burn. Que ponían en el candelero para que el candelero pudiera quemarse y sacar luz. That gave light in the holy Que le place. daba luz en el lugar santo. Hallelujah. Aleluya. Whoa, what a picture that is. ¿Qué cuadro es ese? And so his rod is a picture of the Word of God. Entonces su vara es un cuadro de la palabra de Dios. It's the Word of God. Es la palabra de Dios. And the scriptures are the olives. Y las escrituras son las aceitunas o las almendras. And tonight we're squeezing them. Y hoy en la noche las estamos exprimiendo. All is coming out. Y Understanding aceite, is coming out. aceite, entendimiento está saliendo. And that'll cause you to be able to see. Y eso va a causar que usted pueda ver. Oh, I see that. Yo veo eso, I can see that. puedo ver eso, It's because there's light given to it. porque hay luz que se le da. And all of a sudden God opens your Y eyes. repentinamente Dios le abre sus ojos. And the light of the gospel La luz del Evangelio shine down in you. que alumbra en usted. That's a revelation. Only God can do that. Esa es una revelación y solo Dios puede hacer eso. Only God can. It's like when he asked Peter, he said, Peter, Es cuando le preguntó a Pedro, Pedro, who does men say that I am? ¿quién dicen los hombres que soy yo? He said, well, some say you're John the Dijo, Baptist, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, some say you're one of the prophets. otros que eres uno de los profetas que He resucitó. said, but who do you say I am? Pero dijo, ¿quién dices tú que soy yo? He said, thou art Jesus, Tú eres the Son of the living God. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesus says, Y Jesús dice, flesh and blood, carne y sangre, man, el hombre, no man gave that to you. ningún hombre te dio eso a ti. That understanding came from my Father. Ese entendimiento vino de mi Padre. God revealed to you Di- who I am. Dios te reveló a ti quién soy yo. Thou art the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. Now you think anybody knew anything about anything wouldn't see that. Ahora usted pensará que cualquiera que sabe algo vería eso. But you got to understand, he was a man Pero tiene que entender que era un hombre, like me. como Flesh and yo, blood. carne y sangre. He'd bleed if he Sangraba. stuck his finger with a thorn or something. He'd bleed just like Si, everybody si else se bled. enterraba una espina,
le iba a salir sangre como a cualquier otro. He, you know, he had to eat. Tenía que comer, He had to drink water. tenía que tomar agua. He was a man. Era un hombre. So it took revelation. Tomó una revelación. The light shined in darkness, and darkness comprehended it not. Yes, a great light shined in darkness, and Una- darkness comprehended it not. Una luz alumbró en las tinieblas y las tinieblas Never saw it. Blind. nunca lo vieron. Ciegos, ciegos. That scripture in Isaiah, Esa escritura en Isaías 61. 61. that prophecy that he'd open the blinded eyes, Esa profecía que set the captives free. iba a abrir los ojos de los ciegos, liberar a los cautivos. Mucha gente piensa que That eso, he's talking about people in jail. que piensa que la gente en la cárcel. How many people did he get out of jail? ¿Cuánta gente sacó de la cárcel? Did you ever know Jesus get anybody out of jail? ¿Usted se enteró que Jesús sacara a alguien de la cárcel? There was no jailbreaking. Nunca hubo una fuga de ninguna He never cárcel. got anybody out of jail. Does anybody know ¿Alguien sabe that he ever visited anybody que, in que jail? haya visitado a alguien en la cárcel? Huh? Ah, Well, he said he opened the prison houses. dice que set abrió, the captives free. que abrió las prisiones y abrió los... Does it not say that? ¿No dice I eso? don't know where it says that, but it's in the book. Oh, you got it. Oh, that's in 61 also. Está en el 61. Anyway, read it. I'm not- 61 and 1, Isaías 61:1. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prisons unto them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Dice 61, 1 y 2 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Free? Yeah. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, and the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Dice el 3, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Those captives Esos cautivos, were those that were bound up in those religious houses. aquellos que estaban prisioneros en esas casas religiosas, They called them prison houses. le llamaba prisiones. In fact, there's another scripture where he said you won't come in and you hinder those that would come in. Y le dice a ustedes ni siquiera entran y le estorban a aquellos que quieran entrar. And those priests, Esos sacerdotes they threatened them, told Que- them they'd be excommunicated. que lo amenazaban que iba a ser excomulgado, But some went anyway. pero hay unos fueron de todas formas But he said to proclaim liberty to the captives. a That's those proclamar libertad a los cautivos, people that came up under the Sadducees. and the aquellos que Pharisees. crecieron entre los fariseos, They were saduceos, captives in there. estaban cautivos ahí. And the opening of the prison, he opened those doors. Y abría de las prisiones, abrió esas puertas. All you got to do is read 23rd chapter of Matthew. Lo que tiene que hacer nada más es leer el capítulo 23 de Mateo. No wonder why they killed him. Con razón lo mataron. You read that 23rd chapter. Lean ese capítulo 23. And, well, that's all you read. Oh, maybe you had some. Dice que estaba, I'm trying to find the scripture in the 23rd chapter of Matthew, but Yeah, he said, estoy tratando, called them blind guys. le llamaban guías ciegos. The one that says, you would not enter, but you hindered those is Luke 11:52.
Lucas 11:52. Matthew 23:24 is blind guys. Yeah. Lucas 11:52. Luke 11:52. Woe to you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge. Ye enter not in yourselves, and they that are entering in ye hinder. Dice Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedís. En Matthew 23:50. Yeah, but I want to say something about the lawyers. Quiero decir He algo said- acerca de esos said, doctores "You de la took ley." away the key Dice, quitaron of la knowledge." llave del conocimiento. And then remember what he did to Peter. ¿Y recuerdan lo que le hizo a Pedro? He said, Peter, I give you the keys Le dijo, Pedro, te doy las to llaves the kingdom of God. del reino de Dios. You know what a key is? ¿Sabes lo que es una llave? ¿Sabes lo que es? Key is what unlocks a door. La llave es aquello que abre una puerta. That's understanding. Es el entendimiento. That's the key. You get understanding. It'll unlock a door to you and you'll be able to go in there. Es la llave que le va a abrir a usted la puerta y usted va a poder entrar ahí. And read Matthew 23. Mateo 23. I beg your pardon? What is it? That's the woe chapter. El capítulo es ay. Yeah, the whole chapter is whoa. Todo dice ay. It's 20, starting in 23 and 25. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. 26. Thou blind Pharisee, clean first that which is within the cup, and platter, that the outside of them may be clean also. Dice Mateo 23, 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. 27. Is that- Hypocrites. 24. What? Oh, the 24. Ye blind guides, which strain at the gnat and swallow a camel. Dice el Mateo 23, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 27, 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Dice el 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. This is that whited sepulchres are graves, Los sepulcros blanqueados son tumbas, sepulcros, and they whitewash them. They paint them white, y los pintan de blanco, and it made them look pretty. los hacen que se vean bonitos, But it also made it to where they wouldn't touch it. pero lo hacen de una manera en que no los toquen. If they touched it, then they were unclean. Si los tocan, no se dan cuenta que están inmundos. But that's what they were doing. They were whitewashing themselves. Se estaban blanqueando ellos mismos You know, like they were clean. para limpieza. But they were, he said, they're full of dead man's bones. Pero dice, están llenos de huesos de hombres muertos. That's what he's saying their churches are. Es lo que están diciendo que eran sus iglesias. They appear beautiful outward. Se ven hermosos de afuera. Got all that stained glass windows, Todos esos vitrales, all that fancy stuff. todas esas cosas hermosas, bonitas o lujosas, But he said inside they're full of dead men's bones. pero dentro están llenos de animales, de huesos muertos. I've been to some of these big churches, really big He churches. estado en algunas de estas iglesias grandes. In fact, I was in the one in Mexico City. Estuve en la Ciudad de México en una.
great big una grande, one, old, and muy vieja, huge, enorme, huge, enorme. and it's sinking though. Se está hundiendo. They got a plumb bob hung from the ceiling. It's on a motor. It's got a motor attached to it, Tiene un motor amarrado, una como, and they're keeping track on it. Make sure y es una plomada que mantiene cuánto se está hundiendo. Bill, you remember what year it built? 15 something. Esto fue construido en 1500 algo. And anyway, what was interested me, well, I Lo don't que know me if it was interesó a that mí, one, no sé si fue esa. but I was in the big one in England. Estuve en una grande en Inglaterra, In London, England, and that, what's it called, Notre Dame, that big one. la de But what got me is how many No. graves are inside the church. Lo que me llamó mi atención, cuántos sepulcros había dentro de la iglesia esa. I mean, they got a lot of their people buried inside the church. Gente enterrada dentro de la iglesia. And I thought of that scripture said that Pe- full of dead men Pensé en bones. esa escritura llenos de hombres muertos, de huesos de hombres muertos. 65. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. It says, Isaiah 65, Isaías 65, 2. I have spread out my hands all day unto a rebellious people, which walk in a way that was not good after their own thoughts, a people that provoke me to anger continually to my face, that sacrifice in gardens and burn incense upon altars of brick, which remain among the graves and lodge in the mountain monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels, which say, stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Wow. Isaías 65, del 2 al 5. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, cual anda por caminos no buenos en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incensos sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde en toda la ira. Isaiah 65, 2 to 5. Isaías 65, del 2 al 5. So, this is, that's why it takes revelation. Por eso se toma una revelación. God has to reveal this to you. Dios tiene que revelarle esto a So usted. this is a picture of Aaron's rod. We're Este, getting the oil out of Aaron's rod here tonight. este es una vara de Aarón que reverdece. And then there was a scripture about Jesus that Hay una escritura in the Psalms where he said en los that Salmos he would not suffer his Holy One to see corruption. que no iba a sufrir que su santo sufriera corrupción. I think it's repeated other places. Se repite en otros lados, But meaning that Jesus, queriendo decir que Jesús he wouldn't allow his physical body to que no go. iba a dejar que su cuerpo físico regresara al polvo de la tierra. But when Jesus resurrected, he resurrected bodily. Pero cuando Jesús resucitó en su cuerpo corporalmente. Tonight, Psalm 16 and 10. 69:10, 16 and 10. 16:10. Salmo 16, Tonight, he 10. still has the nail scars, Hoy en la noche sigue teniendo sus in his hands, marcas de los his feet, manos y en sus pies in his side. y en su costado. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Dice el Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. And that was one of the temptations too, when it came down. It said, it's written, thou shalt not sit, let thy Holy One see corruption. That was one of the temptations. Oh, yeah, that was
part of the que fue temptation. parte de las tentaciones, que se bajara de la cruz. Y dijo, Praise God. alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Well, this was, what? Can I ask a question real ¿Puedo quick? hacer una pregunta rápido? Well, one, I just want to say this is pretty neat because Quiero decir que es Bible bueno. study yesterday, we were talking a lot about the same thing. El estudio bíblico ayer estábamos hablando mucho de ello. And the other thing that's exciting is to see it Y again. lo otro es verlo It nuevamente. says, and we were, and such were some of you. Y algunos erais, algunos de that you vosotros. were washed. Pero han sido Pretty lavados. exciting to hear it again. Es emocionante verlo nuevamente. And my question is, as I was reading Exodus this morning, Mi pregunta es mientras leía Éxodo esta mañana. and I was wondering about manna and the water that came out of the rock. Me preguntaba del maná y el agua que salió de la roca. I thought both of those were the Holy Ghost, Yo creía que los dos eran el Espíritu Santo, but you just answered, I guess, and said manna was actually pero usted dijo que el maná, represented the body. él representa el Our cuerpo. body. So manna was our body. El maná es nuestro cuerpo, So was the water the Holy Ghost? el agua es el Espíritu Santo, Yes, the water is the Holy Ghost, el agua es el Espíritu Santo and the rock was a picture of Christ. y la roca es un cuadro de Cristo, In scriptures it said that rock was Christ. donde dice en Romanos la roca es Cristo. And the first time La primera vez God told Moses Dios le dijo a to Moisés take his rod and smite the rock, que tomara su vara y golpeara la roca and it brought forth water. y sacó agua. So the first time, the word of God, La primera vez la palabra de Dios the word of God is what smote Jesus. es lo que golpeó a Jesús. 1 Corintios 10:4, lo de la roca. Yeah, he was La- smitten for fue our sin, golpeado por nuestros for pecados, our iniquity. por nuestras Isaiah iniquidades. 53. Isaías 53, He was bruised for our iniquity. fue molido por nuestras rebeliones o iniquidades. So he was smitten. Fue golpeado. It was the word of God. Era la palabra de Dios, Rod. la vara. Aaron's rod. Second time, La segunda vez he told him to speak to it. le dijo a Moisés que le hablara a la roca. And that's the way we get water now. Y es como recibimos agua ahora. We got to speak to it. Tenemos que hablarle. We gotta, he, Jesus, Él, will Jesús, never, will never Nunca, nunca be smitten again. va a ser golpeado nuevamente. Jesus is coming back Jesús va a regresar as King of Kings. como Rey de Reyes Lord of Lords. y Señor de Señores. He's coming back not on a donkey, Él viene no en un burro, but on a white horse. sino en un caballo blanco. He's coming back to conquer and to conquer. Viene conquistando y para conquistar. Hallelujah. Aleluya. But was the manna a picture of the word of God? ¿Es el maná un cuadro de la palabra de He Dios? also asked about the manna. Yeah, Preguntó el maná. the manna was a picture of Jesus, El maná era un cuadro de Jesús, and which is the word of God. que es la palabra de Dios, o el verbo. He's called the word of God. Se le llama el verbo la palabra de Dios. And that's why you have to have your daily bread. Por eso necesita tener su pan diario. And he said, and this is the way he taught them to Y pray. esto es la forma en que les enseñó a orar. Give us this day our daily bread. Danos este día el pan nuestro de cada día. And so this daily bread Este pan diario that he gives you que le da a usted will cause you to have everlasting life. va a causar que usted llegue a tener vida That eterna. you never decay. Que nunca se va a echar a You'll perder. never die. Nunca va a morir. You'll never go back to the grave. Nunca va a regresar al sepulcro. You'll have life eternal. Sino va a tener vida eterna. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Alabado sea Dios. Mi copa está rebosando. Glory. Man, that was a quick hour and a half. Esa fue una hora y media muy rápida. Well, did you have your manna today? Tuvieron su maná el día de hoy. You gathered every day. Tienen que reunirlo cada día. Praise God. Alabado sea Dios.